आमे आसी पहुँचीचे कटक जिला निश्चिंतकोइल ब्लॉक मंगदेवपुर ग्राम रे चलित युक्त 2 विज्ञान रे शक्ति कॉलेज तरफ सर्वाधिक नंबर रखी 600 रु 588 नंबर रखी आम अंचल गौरवान्वित आनी आमे आसिकी तांको पाखरे आज पहुँचीचे सविशेष आलोचना करिबा केमिति रहितला तांकर ए सफलता से विषय आलोचना करिबा केते समय से परिश्रम करुथिले ए पढ़ा उपरे आउ आर प्रकृत श्रेय काहाकू देबे आ भविष्य रे तांकर कौन इच्छा अछि कौ दिगरे से जिबे सविशेष आलोचना करिबा तांको सहित आज आमे अच्छे तांको पाखरे प्रथम तांको आमे आम आरएम न्यूज तरफ स्वागत जनाऊँ टिके प्रथम ना कहबा मो ना अभिषेक दास मु शक्ति हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ुली मुझे चलित वर्ष 588 नंबर रखी 98% रखी मु +2 एग्जाम रे पास करछि। देखुले आपण 98% रखिकी आमर अंचल गर्व आनीचंते तांको आम आरएम न्यूज तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा आ शुभकामना। आज आमे आम परिवार तरफ तांको संबर्धित कलु से संबर्धित विषय रे तांको टिके पचारिबा केमती लागुची संबर्धित हला परे। संबर्धित लागत तो बहुत खुशी लगुची एथिसह मु आरएम न्यूज़ समस्त कार्यकर्ता मानू बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी जे कि मत आज एथरे संबर्धित कर केते समय आपन को परिश्रम करिया पड़ुला जो 98% मार्क रखिछने आप केते समय आपन को परिश्रम दबा पड़ुला पाठरे। मु दिन को 8-10 घंटा परिश्रम करूली यार मार्ग तो सहज नाला किंतु कठिन परिश्रम द्वारा मुझे सफलतार शीर्ष में पहुँची पारी। सफलता आपण पाठ छड़ा अलग जिनस भी बहुत प्रकार खेल हो कला हो से एक्टिविटी रखुवे तो पढ़ा उपरे केते रखुले आ से उपरे केते आपण समय दउथिले। से ऊपर तो कहवा गले से ऊपर तो समय दौन प्राय समय मु पढ़ा उपरे ही दौली। आज जो पढ़ारे आपण 98% रखिकी आम अंचल मंगदेवपुर ग्रामर समस्त ग्रामवासी बुद्धिजीवी आपण गुरुजन जी भी थे आपण मन गोटे पाठ पढ़ाई समस्त मनरे बेस आपण गर्व होउची तो से कौन कहे आपण। मु तो कहि से आशीर्वाद जो मुझे सफलता शीर्ष में पहुँची पारी जदि से आशीर्वाद न था मुझे पहुँची पारि था किंतु शुभेच्छा मत मिल न था। प्रकृत श्रेय क्या देवे आपण जे एते परिश्रम करके आपण आज ए सोपान रे पहुँचते आर प्रकृत श्रेय क्या देवे। मोर श्रेय प्रभु जगन्नाथ निज बापा माँ परिवार वर्ग एसह शक्ति कॉलेज शक्ति सर को बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी सहयोग जो मुझे सफलतार शीर्ष में पहुँची पारी। भविष्य में कौन हबार इच्छा अच्छी ये जो 98% मार्क रखी आर भविष्य कौन लक्ष्य रही आप भविष्य में मुझे जड़े IIT इंजीनियर होगा इच्छा रखी। छड़ा समाज प्रति आपणकर कौन कर्तव्य रहिबो। समाज प्रति तो कर्तव्य बहुत किसी कर भविष्य में एमती कि बड़ भाईना भी जमी सेवा करेंगे समस्त मुझे सेमती चाहिए कि आजिकल जनता मानकर बहुत किसी सेवा करने। वर्तमान आम सहित अच्छा बापा यार कौन केमिति बापा कहे पुअर सफलता केमिति थिला आ पुओ केते समय पारिश्रमिक करुले सविशेष आमे जानिबा तांका बापा सहित आलोचना करिबा। आपन टिके परिचय देबे प्रथमे। मो ना अश्विनी कुमार दास ग्राम मंगदेवपुर ईशानपुर ग्राम पंचायत मु विशेष करी मो सफलतार श्रेय शक्ति कॉलेज चेयरमैन शक्ति रंजन बेहरा तांको प्रथमे देवी एवं ता सहित मोर निजर जड़े सांग सेठी वर्तमान केमिस्ट्री लेक्चर अच्छी मानगोविंद पृष्टि सार एवं आर मुख्य फंडामेंटाल क्लियर करिछि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर केन्टाळो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खेन्टाळू एमानकर फंडामेंटाल क्लियर होईछि। मो बड़ पुओ सरस्वती शिशु मंदिर खेन्टाळर थेला छात्र सी आजिका डेट रे आमर सुंदरगढ़ MBBS रो 4th ईयर स्टूडेंट हैला सेई मानकर तत्वावधान रे एवं प्रधान गुरुजी जे सरस्वती शिशु मंदिर रो प्रधान गुरुजी आमर सरोज कुमार साहू से मो पुओ को
ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଉଦୟରୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ MBBSର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ MBBS କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4th ଇୟର୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖେଣ୍ଟାଳର ଛାତ୍ର ଥିଲା। ସିଏ ଆଜି ସେଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇ 8ମ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠୁ ଯାଇ ଶକ୍ତି କଲେଜରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସରୋଜ ଗୁରୁଜୀ ପୁଅକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଉଦୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା ପୁଅ ଆମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆଜି 588% ନମ୍ବର ରଖିଛି, 98% ମାର୍କ ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସାନ ପୁଅ ଏଠୁ ଶକ୍ତି କଲେଜ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜରୁ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ MBBS ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଅ ଆଜି 98% ମାର୍କ ରଖିଛି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ। ଆପଣ କେତେ ନିଜ ବାପା ହେଇକି କେତେ ଗୌରବ ଆପଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରେଜଲ୍ଟ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାରିଥିଲା ତ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଢ଼ିକି ଗଲା ସେଇ ସରୋଜ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଭାଇନା ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ସାନ ପୁଅ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ସାନ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଖେଣ୍ଟାଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ପୁଅର 588 ରହିଛି। ଭାଇନା ମୁଁ ପୁରା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତା'ର 588 ରହିବ ବୋଲି, ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସେୟାର। ଆଉ ସେଇ ମୂଳଦୁଆ ଯିଏ ରଖିଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖେଣ୍ଟାଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରୋଜ ଗୁରୁଜୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସେୟାର ଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। RMର ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ସାନ ପୁଅ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯାଉ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖେଣ୍ଟାଳ। ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମର ଟିକେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା କଥା, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ସେତିକି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟାକୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପରିଣତ କରିଛି। ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, ଖୁସିର କଥା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମାନେ ତାର ମାର୍କ କମି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଏ ପିଲାର ମାର୍କ ଏତେ କମିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଦିନ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ +2ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ ରଖିବି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାହା କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କେବଳ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ 98% ନମ୍ବର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି 4-5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ IIT ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମା +2ରେ 98% ରଖିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଖେଣ୍ଟାଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ +2 ଶକ୍ତି କଲେଜର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେଠି ବହୁତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେବି। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଜି ଏତେ ପାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, RM ନ୍ୟୁଜ୍ 8।